Tingin, tingin. Sir. Ah, battery operated siya, no? Pero tested. Untested. Ito Jackson. Hindi na kasi nalang din na. Magkano? 700. 700. Kunin ko na 700. Meron kayong boglins ba yon? Para may nakita akong boglins kanina. Ay, wala eh. Meron pa honest. Ano pa mga vintage nyo dyan? Ito sir. Kompleto naman siya, di ba? Ha? Ito si Michael Jackson. Michael Jackson. Thank you ha, thank you. Palabas. Thank you brother, thank you. Thank you.